السلام عليكم. ليكتور صفحة 157. ان ابيل او سيكور، نداء استغاثة. أول حاجة غيطلبها الأستاذ هو ملاحظة الصورة. Que vois-tu dans cette image? Que vois-tu dans cette image? Donc je dis je vois un arbre، يعني هنا شجرة qui pleure، شجرة تبكي. Des oiseaux ici، il y a des oiseaux، voilà des oiseaux et une scie. وهنا يعني عندنا منشار هنا. Donc il y a un gros engin aussi. وهنا واحد الآلة كبيرة، واحد تراكس كبيرة. Donc j'observe et je découvre. De quel document s'agit-il? إذا هذه الوثيقة لاش كتصلح؟ C'est quoi, à quoi sert? Donc il s'agit d'une affiche. إنها ملصق، عبارة عن ملصق. إذا هذه الوثيقة عبارة عن ملصق. Où peux-tu voir ce genre de document؟ يعني فين كنلقاو هذا النوع ديال الوثائق؟ فين كنلقاوه؟ Donc on peut voir ce genre de document dans un album de BD ou dans des dessins animés. BD هو البوند ديسيني. البوند ديسيني هو داك الشريط المصور اللي كنلقاو فيه دوك الشخصيات اللي كيهضروا واحد لا بول كتبين شنو كيقول هذا وشنو كيقول لا. و دون دي ديسانز انيمي ولا في الرسوم المتحركه، كنلقاوه في الرسوم المتحركه. Donc qui a préparé ce document؟ شكون اللي دار هذه الوثيقه؟ Donc on va lire. Au secours, sauvez-moi, النجدة ساعدوني، انقذوني. Un arbre protégé. Un arbre protégé. شجرة محمية. Une vie humaine prolongée. يعني حياة إنسانية prolongée، يعني مددناها، يعني طولنا في العيشة ديال الحياة الإنسانية. Association des amis de la forêt. جمعية أصدقاء الغابة. إذا هنا كنلاحظوا أن الجمعية ديال أصدقاء الغابة هما اللي داروا هاد لافيش، يعني هما داروا التوقيع ديالهم لتحت باش ينسبوا هاد العمل ديال الجمعية ديالهم. Donc ce document c'est peut-être l'association des amis de la forêt. Donc جمعية أصدقاء الغابة. Donc je lis et je comprends. Je lis et je comprends. Lis le titre qui appelle au secours. إذا تقرا النص هو appelle au secours نداء استغاثة. qui appelle au secours؟ شكون اللي كينادي يعني بالمساعدة والنجدة؟ C'est l'arbre qui appelle au secours. إذا كتشوفوا أن الشجرة هي اللي كتنادي يعني طلب النجاة، تطلب النجاة. C'est l'arbre qui appelle au secours. Pourquoi l'écureuil s'éloigne-t-il de l'arbre؟ علاش السنجاب كيبعد على الشجرة؟ يعني إلا شفنا ديك الصورة أن السنجاب كيبعد على الشجرة. علاش؟ Pourquoi l'écureuil s'éloigne de l'arbre? Parce qu'il a peur de la scie et de la machine. إذا السنجاب كيبعد على الشجرة حيت خايف من المنشار ومن لا ماشين، هذيك الماكينة، هذيك يعني التراكس كبيرة، هذيك لونجان كبيرة. Que fait l'oiseau et pourquoi؟ أشنو كيدير الوازو وعلاش؟ L'oiseau quitte son nid parce qu'il a peur lui aussi. إذا لاحظنا الصورة أن الوازو كيغادر العش ديالو حيت خايف حتى هو. إذا كيغادر في العش ديالو حيت خايف. L'oiseau quitte son nid parce qu'il a peur lui aussi. Bien. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Coche les bonnes réponses. إذا غادي نضع علامة غادي نوضع العلامة يعني في الإجابة الصحيحة. À quoi sert cette affiche؟ لاش كتصلح هاد لافيش، هاد الملصق؟ لاش كيصلح هاد الملصق؟
raconter une histoire واش يحكي لنا حكايه à donner des informations ولا يعطينا معلومات ولا à donner un message ولا يعطي واحد الرساله ولا واحد الميساج. دونك بيان سور à donner un message. اذا هذا الموصى كيصلح باش يعطينا باش يمرر لنا واحد الميساج واحد الرساله. l'arbre est heureux واش l'arbre سعيده triste حزينه ولا a peur خائفه. Donc d'après l'image اللي كنشوفوا l'image عندنا l'arbre حزينه et triste et aussi a peur خايفه كذلك. اذا شفنا الملامح ديال الوجه ديال l'arbre بحال الانسان فكنشوفوا انها حزينه وخائفه. Que vois-tu sur cette affiche؟ اشنو كتلاحظ ولا شنو كتشوف في هذا الملصق؟ un dessin واش رسوم، une histoire قصة، une photo صورة، une adresse يعني عنوان، une phrase avec un arbre à l'impératif un verbe pardonnez-moi une phrase avec un verbe à l'impératif جملة مع فعل في زمن الأمر. دونك إلا شفنا الصورة كنلقاو أنه au secours sauvez-moi يعني النجدة اعتقوني يعني اعتقوني فهي جملة أمرية. وكنشوفوا كذلك ان ديسان كنشوفوا أنه كاين الرسم. دونك جو كوش ان ديسان et une phrase avec un verbe à l'impératif. je m'évalue قوم تعلماتي. donc de quoi l'arbre a-t-il peur؟ مناش خايفة الشجرة مناش خايفة الشجرة. donc il a peur qu'on le coupe qu'on le déracine qu'on le brûle يعني خايفة ملي كان من القطع qu'on le déracine يعني كنحيدو يعني لي غاسين هما الجذورة ديراسين يعني كنحيدو ليها الجذورة ولو ديراسين يعني ملي كنحيدو ليها الجذورة يعني ديك لونجين كبيرة هي اللي كتديراسيني لاربر. كولون برول ولا ملي كنحرقوها ملي كنشوفوا العافيه قدامها يعني خايفه من الحريق. دونك السؤال التاسع à qui envoie-t-il son message؟ لاش كترسل هذا الميساج؟ لاش كيترسل هذا الميساج؟ لاش كيترسل هذا الميساج؟ دونك il envoie un message كيرسل هذا الميساج aux hommes qui ont inventé une scie الناس اللي اخترعوا المنشار ولا ماشين une machine هي ديك الآلة ديك لونجين pour couper les arbres باش يقطعوا الأشجار. يعني كنمرروا الميساج للناس اللي يعني صنعوا داك المنشار ولا ديك الآلة باش كنقطعوا الأشجار. Donc, السؤال العاشر que se passera-t-il si on protège les arbres؟ أشنو غادي يطرى إلى حمينا الأشجار؟ شنو غادي يطرى إلى حمينا الأشجار؟ Donc, si on protège les arbres, on sauve la nature. إلى حمينا الأشجار غادي نعتقو الطبيعة. On sauve la nature. Les animaux aussi. الحيوانات كذلك. Et l'homme والإنسان. On sauve l'environnement. وكنعتقو حتى يعني البيئة. إذا نكون قد أنهينا الصفحة 157.